ए टाइगर इन द हाउस घरे गोटे बाघ। प्रथम भाग आम देखीदमा। टिमोथी द टाइगर कब वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रैंडफादर ऑन ए हंटिंग एक्सपेडिशन इन द तेराई जंगल नियर देहरा। देहरा निकटस्थ तेराई जंगल रे एक शिकार अभियान बेले जेजेबापा बाघ छुआ टिमोथी को आविष्कार करथिले। Grandfather was no shikari, but as he knew the forests of the Shivalik hills better than most people, he was requested to accompany the party. It consisted of several very important persons from Delhi to advise on the land and the direction the beaters should take once a tiger had been spotted. तो जेजेबापा कौन सी शिकारी नथिले, किंतु से शिवालिक पहाड़ जंगल गुड़ी को अधिकांश लोकों अपेक्षा भल भाव जानी दिल्लीर किछि अति गुरुत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं गठित यह दल सहित जीवाकू तांकु अनुरोध करा जाइथिला। जहा फल रे गोटे बाघ देखा जिबा परे भूमि एवं बीटर माने अर्थात वाद्य बजाई पशु घौड़ाउथिबा लोक तांको बीटर कहा जाए। से माने केउ दिग को जिबे से विषय रे से परामर्श देई पारिबे। द कैंप इटसेल्फ वाज sumptuous, 7 large tents, one for each shikari, a dining tent and a number of servants tents. तो कैंप टी निजे बहुत विलासपूर्ण थिला। 7टी बड़ तंबू प्रत्येक शिकारी पाई गोटिए गोटिए, आउ गोटिए खाइबा तंबू एवं चाकर मानक पई अनेक तंबू थिला। The dinner was very good, as grandfather admitted afterwards. It was not often that one saw hot water plates, finger glasses and 7 or 8 courses in a tent in the jungle. रात्रि भोजन बहुत भल थिला बोली परे जेजेबापा स्वीकार करथिले। जंगल भितर थिबा तंबूरे गरम पानी प्लेट, फिंगर ग्लास एवं 7-8 प्रकार व्यंजन प्रायतः देखा मिले नहीं। बट दैट वाज हाउ थिंग्स वर डन इन द डेज ऑफ द वाइसरॉयज। किंतु वाइसरॉय मानक समय रे एमिति ही सबू करा जाउथिला। देयर वर आल्सो सम 15 एलिफेंट्स, 4 of them with howdahs for the shikaris and the others specially trained for taking part in the beat. सेठारे पाखापाखि 15टी हाथी मध्य थिले। सेमानक मध्यरु 4टी रे शिकारी मानक पई हाउदा थिला एवं अन्य गुडी को स्वतंत्र भाव में बीट रे अर्थात पशु घौड़ेबारे अंशग्रहण करने पई तालीम दिया जाइथिला। The sportsmen never saw a tiger, nor did they shoot anything else, though they saw a number of deer, peacocks and wild boar. शिकारी माने केबे हेले बाघ देखिले नहीं किंबा अन्य कौनसी जंतु मध्य शिकार कले नहीं, जदियो से माने अनेक हरिण, मयूर और बारहा देखिथिले। They were giving up all hopes of finding a tiger and were beginning to shoot at jackals when grandfather, strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, discovered a little tiger about 18 inches long, hiding among the intricate roots of a banyan tree. तो से माने बाघ पाइबार सबु आशा छाड़ी देइथिले एवं बिलुआ माननकु गुली करिबा आरंभ करथिले। सेतिकी बेले जेजेबापा दलर अन्य माननक ठारू किछि दूर रे जंगल रास्ता रे बुलुथिबा समय रे बरगछर जटिल चेर भितरे लुचि रहिथिबा प्राय 18 इंच लंबर गोटे छोट बाघ छुआ को आविष्कार कले। ग्रैंडफादर पिक्ड हिम ऑफ एंड ब्रॉट हिम होम आफ्टर द कैंप हैड ब्रोकन अप। तो जेजेबापा तांको उठाई आनिले एवं कैंप भांगिबा परे ताको निज सह घर को घेनी आसिले। He had the distinction of being the only member of the party to have bagged any game, dead or alive.
जीवित हेउ बा मृत दलर एकमात्र सदस्य भाव किछि भी शिकार प्राप्त करि पारिथिबार गौरव केवल तांकर ही थिला। एबे देखिबा द्वितीय भाग। At first, the tiger cub, who was named Timothy by grandmother, was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mahmud। तो प्रथमे बाघ छुआटी जार नाम जेजेमा टिमोथी रखिथिले ताकू आम रोषेया मेहमूद एक फीडिंग बोतल रे केवल क्षीर दे पालन करुथिले। But the milk proven to rich for him and he was put on a diet of raw mutton and cod liver oil to be followed later by a tempting diet of pigeons and rabbits। किंतु क्षीर तापे अत्यधिक गरिष्ठ प्रमाणित हला, तेणु ताकू कंचा मांस अर्थात मटन एवं कड लिभर तेल अर्थात माछ तेल खाइबा को दियागला एवं परे पारा और ठेकुआ भली लोभनीय खाद्य मध्य दियागला। Timothy was provided with two companions, Toto the monkey, who was bold enough to pull the young tiger by the tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper, and a small mongrel puppy found on the road by grandfather। Timothy को दुईटी साथी दिया जाइथिला। टोटो नामक एक मांकड़ जी कि छोट बाघर लांज टाणिया यथेष्ट साहसी थिला एवं जदि टिमोथी रागी जाए तेबे परदा उपर को चढ़ी जाउथिला एवं अन्यटी थिला गोटे छोट बुला कुकुर छुआ जहाकू जेजेबापा रास्तारू पाइथिले। At first Timothy appeared to be quite afraid of the puppy and darted back with a spring if it came too near। प्रथमे टिमोथी कुकुर छुआटी को खूब डरुथिबा परी मने हेउथला एवं जदि से अति पाखक आसी जाए तेबे गोटे डिया मारी पछकू पलाउथिला। फाइनली ही अलाउड द पप्पी टू क्रॉल ऑन हिज बैक एंड रेस्ट देयर। शेषरे से कुकुर छुआटी को ता पिठी ऊपर को चढ़ीबाकू एवं सेठारे विश्राम नेबाकू अनुमति देला। One of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who should play with him, and so when I came to live with grandfather I became one of the tiger's favorites। तो टिमोथी रो प्रिय मनोरंजन मध्यरु गोटिए थिला जी भी ता सहित खेलिबो ताकू लुचि लुचि अनुसरण करिबा। तेणु जेतेबेले मु जेजेबापा सह रहिबाकू आसिली मु बाघर जड़े प्रिय साथी होइगली। With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me, suddenly making a dash for my feet, rolling over on his back and kicking with delight and pretending to bite my ankles। तेणु तार चमकुथिबा आखिरे एक चतुर चाहाणी सहित एवं शरीर को नई करी से धीरे धीरे मो पाखक घुंची आसुथिला। हठात मो पाद आड़कू माड़ी आसुथिला, पिठी माड़ी गड़ी जाउथिला एवं आनंदरे गोईठा मारी मो गोईठी को कामुड़ीबार अभिनय मध्य करुथिला। He was by this time the size of a full grown retriever, and when I took him out for walks people on the road would given us a wide berth। तेणु यही समय बेलू से गोटे पूर्णांग रिट्रीभर कुकुर आकार हो सारी एवं जेतेबेले मु ताकू बुलाइबाकू नेउथिली रास्तारे लोक माने आमठारू दूरे रहुथिले। When he pulled hard on his chain I had difficulty in keeping up with him। जेतेबेले से तार शिकुली को जोर टाणुथिला ता सहित ताल दे चलिबारे मते कष्ट हेउथिला। His favorite place in the house was the drawing room, and he would make himself comfortable on the long sofa, reclining there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him off।
ତେଣୁ ଘରେ ତାର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୈଠକଖାନା ଏବଂ ସେ ଲମ୍ବା ସୋଫା ଉପରେ ବଡ଼ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟର ସହ ଆଉଜି ବସି ଆରାମ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ବି ତାକୁ ସେଠାରୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖାଇ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା। ଟିମୋଥି had clean habits and would scrub his face with his paws exactly like a cat। ତ ଟିମୋଥିର ଅଭ୍ୟାସ ସଫାସୁତୁରା ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ଭଳି ନିଜ ପଞ୍ଝାରେ ମୁହଁ ଘଷି ସଫା କରୁଥିଲା। He slept at night in the cook's quarters and was always delighted at being let out by him in the morning। ସେ ରାତିରେ ରୋଷେୟାଙ୍କ ଘରେ ଶୋଉଥିଲା ଏବଂ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ଛଡ଼ାଯିବା ପରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ହେଉଥିଲା। One of these days, declared grandfather in her prophetic manner, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes। ଦିନେ ଜେଜେବାପା ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲା ଭଳି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଦିନେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଟିମୋଥି ମେହମୁଦର ବିଛଣା ଉପରେ ବସିଛି ଏବଂ ରୋଷେୟାର କପଡ଼ା ଏବଂ ଜୋତା ବ୍ୟତୀତ ତାର ଆଉ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। Of course, it never came to that, but when Timothy was about 6 months old, a change came over him। He grew steadily less friendly। ଅବଶ୍ୟ ସେମିତି କେବେ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥିକୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ବୟସ ହେଲା ତାପରେ ତାଠାରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ତାର ବନ୍ଧୁତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଗଲା। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pet Pekingese। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ସେ ଲୁଚି କରି ଯାଇ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ କିମ୍ବା କାହାର ପୋଷା ପେକିନିଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପ୍ରକାର କୁକୁରକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। Sometimes at night we would hear frenzied cackling from the poultry house, and in the morning there would be feathers lying all over the veranda। ତ ବେଳେବେଳେ ରାତିରେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ଘରୁ ଭୟଭୀତ ହେବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲୁ ଏବଂ ସକାଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବାରଣ୍ଡା ସାରା ପର ପଡ଼ିଥାଏ। ଟିମୋଥି had to be chained up more often। ତ ଟିମୋଥିକୁ ଏବେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବାନ୍ଧି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। And finally, when he began to stalk Mahmud about the house with what looked like villainous intent, grandfather decided it was time to transfer him to a zoo। ଏବଂ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘର ଭିତରେ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ମେହମୁଦକୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପିଛା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା, ଜେଜେବାପା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଏକ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। The nearest zoo was at Lucknow, 200 miles away। ତ ନିକଟତମ ଚିଡ଼ିଆଖାନା 200 ମାଇଲ ଦୂର ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥିଲା। Reserving a first class compartment for himself and Timothy, no one would share a compartment with them। Grandfather took him to Lucknow, where the zoo authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger। ତ ନିଜ ପାଇଁ ଏବଂ ଟିମୋଥି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଡବା ସଂରକ୍ଷଣ କରି କେହି ବି ସେମାନଙ୍କ ଡବା ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ରାଜି ନଥିଲେ। ଜେଜେବାପା ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନେଇଗଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଚିଡ଼ିଆଖାନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ବେଶ ସଭ୍ୟ ବାଘ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେ ଦେଖିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ। About 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on। ତେଣୁ ପ୍ରାୟ 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଜେଜେବାପା ଏବଂ ଜେଜେମା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଆତ୍ମୀୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ବା ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେହି ସୁଯୋଗରେ
ଟିମୋଥି କିପରି ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଜେଜେମା ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। I was not there to accompany him, but I heard all about it when he returned to Dehra. ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ଯାଇନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଦେହେରା ଫେରିବା ପରେ ମୁଁ ଏହା ବିଷୟରେ ସବୁକିଛି ଶୁଣିଲି। Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been locked up. ତେଣୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ଜେଜେବାପା ସିଧାସଳଖ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଞ୍ଜୁରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଟିମୋଥିକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା। The tiger was there, crouched in a corner, full grown and with a magnificent striped coat. ବାଘଟି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ କୋଣରେ ନଇଁ କରି ବସିଥିଲା। ସେ ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ଦେହର ପଟ୍ଟା ପଟ୍ଟା ଦାଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। Hello, Timothy, said grandfather, and climbing the railing with ease, he put his arm through the bars of the cage. ତେଣୁ ହେଲୋ ଟିମୋଥି ଜେଜେବାପା କହିଲେ ଏବଂ ଅତି ସହଜରେ ରେଲିଂ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଇ ନିଜ ହାତକୁ ପଞ୍ଜୁରୀର ଲୁହା ବାଡ଼ ଭିତର ଦେଇ ପୁରାଇ ଦେଲେ। The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. ତେଣୁ ବାଘଟି ଲୁହା ବାଡ଼ ପାଖକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ତା ମୁଣ୍ଡ ଚାରିପାଖରେ ଦୁଇ ହାତ ରଖିବାକୁ ଦେଲା। Grandfather stroked the tiger's forehead and ticked his ear, and whenever he growled, smacked him across the mouth, which was his old way of keeping him quiet. ତେଣୁ ଜେଜେବାପା ବାଘର କପାଳ ଆଉଁସି ଦେଲେ ଏବଂ ତା କାନକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ଗର୍ଜନ କରୁଥିଲା ତା ପାଟିରେ ଧୀରେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିଲେ, ଯାହାକି ତାକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବାର ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଉପାୟ ଥିଲା। He licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in his next cage snarled at him. ସେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ହାତ ଚାଟିଲା ଏବଂ କେବଳ ସେତେବେଳେ ଡେଇଁକରି ପଛକୁ ପଳାଇଲା ଯେତେବେଳେ ପାଖ ପଞ୍ଜୁରୀରେ ଥିବା ଏକ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘ ତା ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ଗର୍ଜନ କଲା। ପଞ୍ଜୁରୀ ବା ଜନ୍ତା ଆମେ କହିପାରିବା ବଡ଼ ବଡ଼। Grandfather shooed the leopard away and the tiger returned to lick his hands. But every now and then the leopard would rush at the bars and the tiger would slink back to his corner. ତେଣୁ ଜେଜେବାପା କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘଟିକୁ ସୁ ସୁ କରି ଘଉଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଏବଂ ବାଘଟି ପୁଣି ତାଙ୍କ ହାତ ଚାଟିବାକୁ ଫେରି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘଟି ଲୁହା ବାଡ଼ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ବାଘଟି ଡରିଯାଇ ତା କୋଣକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. ତେଣୁ ଏହି ମିଳନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ରକ୍ଷକ ଭିଡ଼ ଠେଲି ଆସି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। I am talking to Timothy, said grandfather. Weren't you here when I gave him to the Jews 6 months ago? ତ ମୁଁ ଟିମୋଥି ସହ କଥା ହେଉଛି, ଜେଜେବାପା କହିଲେ। ମୁଁ 6 ମାସ ତଳେ ତାକୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଦେବାବେଳେ କ'ଣ ତୁମେ ଏଠାରେ ନଥିଲ? I haven't been here very long, said the surprised keepers. Please continue your conversation, but I have never been able to touch him myself. He is always very bad tempered. ମୁଁ ଏଠାରେ ବେଶୀ ଦିନ ହେବ ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରକ୍ଷକ ଜଣକ କହିଲେ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ କେବେ ବି ତାକୁ ଛୁଇଁ ପାରିନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ରାଗି ରହେ। Why don't you put him somewhere else? Suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. I'll go and see the superintendent about it.
ତେଣୁ ତୁମେ ତାକୁ ଆଉ କେଉଁଠି ରଖୁନା କାହିଁକି? ଜେଜେବାପା ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ସେ କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘଟି ତାକୁ ଡରାଉଛି। ମୁଁ ଯାଇ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧୀକ୍ଷକ ମାନେ ସୁପରିନଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଭେଟିବି ଏବଂ ଦେଖାଇ କହିବି। Grandfather went in search of the superintendent of the zoo, but found that he had gone home early, and so, after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. It was beginning to get dark. ତେଣୁ ଜେଜେବାପା ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଆଗରୁ ଘରକୁ ପଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପରେ ସେ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ଟିମୋଥିର ପଞ୍ଜୁରୀ ପାଖକୁ ବା ଜନ୍ତା ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଅନ୍ଧାର ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. ସେ ପ୍ରାୟ 5 ମିନିଟ୍ ଧରି ଟିମୋଥିଙ୍କୁ ଆଉଁଶୁଥିଲେ ଏବଂ ହାଲୁକା ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ଜଣେ ରକ୍ଷକ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭୟର ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. ଟିମୋଥି ପ୍ରଥମେ ଚିଡ଼ିଆଖାନାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ରକ୍ଷକ ଜଣକ ଥିଲେ, ଜେଜେବାପା ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। You remembered me, said grandfather. Now why don't you transfer Timothy to another cage, away from this stupid leopard? ତୁମର ମୋ କଥା ମନେ ଅଛି? ଜେଜେବାପା କହିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଟିମୋଥିକୁ ଏଇ ବୋକା କଲରାପତ୍ରିଆ ବାଘଠାରୁ ଦୂରରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପଞ୍ଜୁରୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରୁନାହ କାହିଁକି? But sir, stammered the keeper, it is not your tiger. କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରକ୍ଷକ ଜଣକ ଥଙ୍ଗେଇ କହିଲେ, stammered ମାନେ ଥଙ୍ଗେଇ କହିଲେ ଯେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବାଘ ନୁହେଁ। I know, said grandfather testily. I realize he is no longer mine, but you might at least take a suggestion or two from me. ମୁଁ ଜାଣେ ଜେଜେବାବା ବିରକ୍ତିର ସହିତ କହିଲେ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ସେ ଆଉ ମୋର ହୋଇ ରହିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଅତି କମ୍ରେ ମୋ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ପରାମର୍ଶ ତ ନେଇପାରିବ। I remember your tiger very well, said the keeper. He died 2 months ago. ମୋର ଆପଣଙ୍କ ବାଘ କଥା ବେଶ ଭଲ ଭାବେ ମନେ ଅଛି, ରକ୍ଷକ ଜଣକ କହିଲେ। 2 ମାସ ତଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। Died? exclaimed grandfather. ମରିଯାଇଛି? ଜେଜେବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ। Yes sir, of pneumonia. This tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. ହଁ ଆଜ୍ଞା, ନିମୋନିଆରେ ସେ ମରିଯାଇଛି। ଏହି ବାଘଟି ଗତ ମାସରେ ହିଁ ପାହାଡ଼ରୁ ଧରା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବହୁତ ବିପଜ୍ଜନକ। Grandfather could think of nothing to say. The tiger was still licking his arm with increasing relish. Grandfather took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. ତେଣୁ ଜେଜେବାପା କ'ଣ କହିବେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାଘଟି ଏବେ ବି ଅଧିକ ସ୍ୱାଦ ପାଇଲା ପରି ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଟୁଥିଲା। ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ପଞ୍ଜୁରୀରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଯେମିତି ଯୁଗେ ଲାଗିଗଲା। With his face near the tiger's, he mumbled, "Good night, Timothy," and giving the keeper a scornful look, walked briskly out of the zoo. ତେଣୁ ବାଘର ମୁହଁ ପାଖରେ ନିଜ ମୁହଁ ରଖି ସେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଶୁଭରାତ୍ରି ଟିମୋଥି, ଏବଂ ରକ୍ଷକକୁ ଏକ ଘୃଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାହାଣୀ ଦେଇ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବାହାରିଗଲେ।
ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ରସ୍କିନ୍ ବଣ୍ଡ।